Gimonitor sa Provincial Persons with Disability Affairs Office ang Seed Capital Program nga inisyatibo ni Provincial Governor Rogelio Neil P. Roque. Usa ka programa nga naghatag og kapasidad sa mga persons with disabilities nga makatukod og gagmay nga negosyo, livelihood projects, farming ventures ug uban pang income generating nga aktibidades. Hunyo 16 hangtod 23, 2025. Ang provincial government sa Bukidnon ni award og Seed Capital sa 154 ka kwalipikado nga persons with disabilities beneficiaries. Nagdawat sila og 10,000 pesos each kas, so nagtotal ka na og 1,540 million pesos. Nag-identify lang ni adto og nag-recommend na sila nasulod sa atong qualification based sa IRR is ang atong Municipal Persons with Disability Affairs Officer or atong Local Social Welfare and Development Officer. So gibahin ka na namong 154 sa equal nga bahin sa duha ka syudad og 20 ka munisipyo, so tag pito-pito sila tanan, so 154. So karong 2025 na ay approve budget ang atong provincial government to Bukidnon, 4.4 million para sa seed capital. So kung bahinon ka na equal sa 22 ka LGUs, makahatag kita og another batch of 20 beneficiaries sa qualified PWDs only. Nahitabo ni adtong Marso 6, 2025 ang payout sa 154 ka qualified beneficiaries sa 22 ka lungsod og syudad sa probinsya para sa tuig 2024. Ug matag quarter kining i-monitor sa mga personahe sa PPDAW aron masusi ang estado sa ilang napili nga negosyo, diin sa kasamtangan 90% kanila ang nakapalambo niini. Sa Yuda, Bukidnon, Trisha Ana Flor Maputi, Naga Balita.